कळिल्लो की काँग्रेसी बरोबर 2027 ओ फुडले असेंब्ली इलेक्शनाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अलायन्स गॅरंटेड ना इतलेच हांवें स्टेटमेंट काडिल्लो. बीजेपीन जॉईन जावपाचें वा बीजेपी कडेन अलायन्स करपाचो प्रश्नूच येना. बीजेपीचे सगळ्यान व्हडलो कट्टर विरोधक म्हणटा हांव आहा. आज जे कला अकादमी बंद पडल्या ते एक्सपोज करपी हायकोर्टान वचून हांवें केल्लें आहा. सो दामू नायकाक सडनली सपनां पडलीं हो स्टेटमेंट काडपाक. तो तूं सरप्रायज जालो ना ताचेर? तूं जाल्लो सरप्रायज? तूं सरप्रायज जालो, पूण हांव सरप्रायज जावं ना. कित्याक हो एक जॉयंट वेंचर. ताका काडपाक लायला जो स्टेटमेंट, ह्या स्टेटमेंटाचो फायदो बीजेपीक जायना. तो पळय बरे भशेन असो बुरबुडून हांसून तो स्टेटमेंट जो काडला हाचो फायदो जाता सो कॉल्ड प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टीक. म्हणल्यार कितें की काँग्रेसवाल्यांनीच ताका स्टेटमेंट काडूंक लायला, कित्याक तांकां एक कितें तरी वेपन मेळटलो, एक हत्यार मेळटलो आमचेर धोडावपाक, आमी बी टीम म्हणपाक. पूण गोंयकार पिशे ना. गोंयांत हे 5 वर्सांत प्रमोद सावंताची कशी फाट हांवें घेतल्या ती सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयकारांक आनी चड करून फातोड्डेकारांक ही खबर आहा की इलेक्शन येता तेन्ना बेबे कशे पावस येतकर उठतात, तशे खूब तरेचे बेबे भायर सरतात. ते सगळे एक जातात आनी जॉयंट वेंचर करतात. आनी हो जॉयंट वेंचराक आमी हारयतात. हो जॉयंट वेंचर आमी 3दा हॅट्रीक केल्ले आहा हारून. आनी परतेंय तर फुडें दामू नायकाक दिसता की अशें कितें घुसपावन आपूण येतलो म्हणून हांव ताका रावलां. ताका जे आमी कितें आहा तें ताजें आमी सारकें बारा बिरेस्तार करपाक तयारी आहा आमची. आनी ताजे बरोबर आनी कोणूय जर आहा जाल्यार तांकांय रावल्या. गोंयकार पिशे न्ही आनी आमी स्वाभिमानी, आमी सेल्फ रिस्पेक्ट आशिल्ले लोक. ओगी तें बशिल्ले कडेन स्टेटमेंट काडलो आनी फायदो जालो म्हणणे. आनी एक दुसरें दामू नायकान म्हणिल्लें आहा की विजयान खंय ती शेतां एक्वायर केल्लीं दिगंबरान, ती शेतां हांवें लोकांक शेतकऱ्यांक परती दिली ना म्हणून. ती शेतकऱ्यांक शेतां दिवपाची कॅपेसिटी म्हाका ना, कित्याक हांव एक ओपोजिशन आमदार. पूण दामू नायकाक ती आहा. दामू नायक म्हणटा सादो मनीस न्ही. दामू नायक म्हणटा प्रदेशाध्यक्ष एक पक्षाचो, जो पक्ष म्हणटा आपूण लार्जस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड म्हणून. सो दामूचे मुख्यमंत्री सगळे आयकता. दामू मुख्यमंत्र्यान एक पेट्रोल पंप दिल्लो आहा विदावट टेंडर, आनी तो पेट्रोल पंप पयर PDAन एप्रुवलाक आयलो. नांव कितें की द बेस्ट ऑप्शन म्हणून. सो जाय जाल्यार दामू नायकाची सगळीं कामां जाता. दामूक चॅलेंज आहा, लेटर बरय की ती शेतां परती दी म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्या कडेन फॉलोअप हांवूय करता. आनी दर्या तो करना जाल्यार पार्टी सोड आनी म्हजे बरोबर यो रस्त्यार या. रस्तो पॅरलायज करुया फातोर्डा, पॅरलायज करुया सालसेत आनी ती शेतां शेतकऱ्यांक दिवया. आसा गट जाल्यार उलय म्हणटा. पब्लीक डिबेट, पब्लीक चॅलेंज हांव ताका करता. ऑन फातोर्डा ग्रावंड, इन द फातोर्डा फिल्ड्स जर आहा जाल्यार हें कर म्हणून. ओगीच तोंड आहा म्हणून काडली जीब लायली ताळ्याक करूं नाका म्हणून. आनी गोंयचे जनतेक फटोवं नाका. बीजेपी कडेन आमचो कसलोच संबंद ना. बीजेपी कडेन संबंद आशिल्लो तो तुटलो. हांव काँग्रेसी बरोबर आसा, काँग्रेसी बरोबर रावलां. पूण फुडें आसतलो ना ती म्हाका गॅरंटी ना, कित्याक तांचो जॉयंट वेंचर आहा आनी जॉयंट वेंचराक प्रूव जाल्लो आहा. दॅट्स इट.